Khapangni takoktai bukuksong Jorani News night tongnai Jorani News ni kok sukru pandaun rokno haina hai khakaham hamjapung ya pharo puilawono tamani ingkai Tripura haste hayung ganangai tabuk belaino wana laijak tamani ingkai je status hongka kom hai kaba je hawo je hayungo je has hakawo je hongka kombrok no belai wana laijak tamani ingkai kebo has haka phai komorna ni musungya tamani ingkai je jagawo tongo aro no kathang tongoi survive khaioi o has hakawo hayungni loge loge kathang tongoi thanane obo belai no musungo oboni bagaino belai kiri kukmani hingkai tabuk Tripura hastewo CA no tui tamani CA tumungno CA bi ngai tongpro Tripura hastewo ne shuni bkhaktei ba potripot NGO omahai সংগঠন TSF সংগঠন omai khlaino protest do khaijakano phiaba haipano naragoi maliya tabuk Tripura bahaino lago ungsinai hekaba samung butang tangjak sinai abo ungka CA ni samung phiaba CA ungkhangkai abo tamuni bage asuk kiri kukmani wana kukmani thinango komornani phasing ni future nuhuni tongmani hingkai tamani hingka Tripura o kubun phatarni phainai Bangladesh panangkha Pakistan bangkha potripot jagani phanangkha Tripura o asuka borok bangai tongkha oro Tripura hani je tong kosong tong nai Tripura sa hayakaba bukung bararokni ha hampano oro kubun bongso phai nok dalan paki joto area napai population kabang ungei SD je seat reservation rokma paisine obo belaino democracy kaisa environment kaisa ha Tripura ne obo slaijagi thangai tongkha omahaino belai kirma singsa tamani ingkai buskang delimitation borod lekhamani omahai জনগণনা omahai tumungno phaikangka Tripurani je Tripura sarok 31% hnoi tongmani abotai bo zero o microscope ni scope taibo komo thangi paisine omahai kirma singsa omahai kothoma asai phaikya obno tuino belaino nangkukmani kok sai khanarika Anthony Deborma tamani ingkai Tripura hastewo politik rajnaitik leader kabangma MLA angkha MDC angkha EM angkha abono kari bahaina minister ungei tongkha Tripura sarok phiaba rajnaitik no wansukoi tumungno Tripura o brok no depend khai tongkha angkai o Tripura sarok obo komorin thangsinai omaikha belai kirma singsa kok sai khanarika Anthony Deborma tamani ingkai राजनैतिक डेमोक्रेसी ओ राजनैतिक टंगनानि नांगनो फियाबा आबोनि लगेवो सिविल सोसाइटी रक बाहायनो राजनैतिक न कंट्रोल खायनाय टंगना नांनाय तामने इंकाय सिविल सोसाइटी गरिनि बागैनो Tripura हाव Tripura सरक ओमहाय बिरमान अंगै टंखा तामने इंकाय राजनैतिक जारा MLA टंखा मिनिस्टर टंखा EM टंखा MDC टंखा ब्रक जानिजार साकनो तरजागै सिविल सोसाइटी फानंखा गुबुन बरक रकनि कक नाया आबोनि बागैनो Tripura सारकनि समस्या प्रब्लेम o hawo nijino komornani phasing thangai tongo noi saikhanarika oboni bagai khapangni takoktai bukoksong norok bahaino comment khaisa andi norok la bahai matong Anthony advocate Anthony Debormani kokno tamani kai civil society hekaba Tripura watai kaisa civil society strong khlaioi snamnani the nangya hayakaba Tripura o youth kuno politik kuno rajnaitik kuno bai gedalja ki omahai kaisa youth strong khai namoi rajnaitik khaini rokno control khainani ha dofa samaj society no samung tangthano subana omahai kaisa civil society hayakaba youth rok omahai ka sanamoi buskang rajnaitik ni slaibu brokno kusuo tonoi omahai ka control khai Tripura hano Tripura sarok muktongna hekaba phiokjakna omahai da nang norok comment khai sandi tamani ka राजनैतिक लिडार रखनो पलिटिक लिडार रखनो गोबां बसर नायका फियाबा
ब्रक नि बखागतै ताई बसि पजा नि सा पजा मोनाक नि सा मोनाक माहायनो त्रिपुरा सरक नि फ्यूचर मोनाक फासिं थाङै दङ माहायकै नुहुनै दङ आबोनि बागैनो राजनैतिक खायनाय रक ब्रक साक साकनि हामनानि साक साकनि बागै सिमि वानसगै त्रिपुरा सा गरै रक खायाखबा त्रिपुरा सा पाब्लिक रक नि बागै खा वानसक जागिया अमाहायनो कथमा कासाय फाइख्या आबोनि बागै राजनैतिक लिडार रकनो मिनिस्टार फनंखा जेसा रिपोर्ट आसुक थाई काहाम रांसाकनि आसुक थाया आसुगै तंनाय रकनो कंट्रोल खायमानाय सिविल सोसाइटी रक मुंसा सामुं खायमालैया राजनैतिक नि जे लिडार रकनो ब्रकनि पुष्ण ब्रकनो राजा हाइका वानसुगै तंमानि बागै आबोनि बागैनो राजनैतिक लिडार रकनो कंट्रोल खायनाय सिविल सोसाइटी त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सरक सोनामनान दिदा नां एन्थनी देबबर्मा सामानि नरक बाहायनो खानाय नायदि अमाहिका सामुं खायै त्रिपुरा सरकनि एजेंट पाब्लिक रकनि नांकुकमानि डिमान्ड अबनो गसिया तिसाया माहाय इंया जात आबोनि बागै कक खानावै सिविल सोसाइटी रक उंखला तङै दुमसावै राजनैतिक लिडार रकनो कक नारिनानि अमाहाय सामुं बोतां जे एडवोकेट एन्थनी देबबर्मा सामानि नरकला बाहाय इंजाक नरक कमेन्ट खाय सान्दि नरक ला बाहाय माथं तामनिका त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारकनि प्रब्लेम अब ताबुकनि सिमिया थिनांग बमाहाय फासिं थाना नाङै दं अब बेलाय किरमा सिंसा अमहाय बयार सिपसाय फाइख्या पियाबा बीजेपी सरकार सेंट्रल बीजेपी सरकार बसकां साल 2024 नि जे बसकां साल मारिवो 4 तारिख तुमनो लेजर सेंट्रल बीजेपी फाया हंकाय कांग्रेस आइको इंडिया अलायंस फाइका हंकाय सीए नो जे पार्लियामेंट अफनो बिल पास अंगै तंदि बिल पास मन बिसिंग एक अंगै तंदि आबो मुसोवै सकमर सको खितारै टुकरा खौ उरि रिनाय अमाहायखायनो कक सिलसावै बेलाय कक राखलाय सायखनारिखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि जनरल सेक्रेटारी शब्द कुमार जमातिया फियाबो त्रिपुरा प्रदेश नि जे आदिवासी नि चेयरमैन बाहायनो संसाक अबनि बागै कांग्रेस रकनो संका पपुलेशन कम हायाकाबा त्रिपुरा सा आदिवासी रकनो हामजागो कांग्रेस सारा के कांग्रेस सारा त्रिपुरा सा रकनो हायाकाबा संका कम रकनो माया खाया नै सायखनारिखा अबनि बागै एडीसी रगरिखा सीट रगरिखा पद रिपोर्ट कांग्रेस रकनो रो अबनि बागै जे रिनाय बरकनो त्रिपुरा सा रक हामजानो नांगो जे रिया रकनो हामजाक दंमोन बागैनो उल्टा आङै ताइबो सातो पितो कुङै सीए रकतो बुजागै त्रिपुरा सा रकनो ताइबो सकमनानै लामा फुनुगै दङ होनै अमायका कक सिलसाखा अबनो कारै बाहायनो बेलायनो किरमा सिंसा बेलायनो वानमा सिंसा त्रिपुरा सा रकनि सिसि सनो सायखनारिखा तामने हिंगांकै त्रिपुराव बेकार ताबरम दे सिकला सला रक्सिनि इंलिया ताबखा ब्रि रक बाहायनो गुबुन हास्ते फातारको थाङै सामुं ताङै तंमानि बेलाय दुखुनि कक सायखनारिखा तामने हिंकै त्रिपुरा सरकनि बागै सामुं ख्लायजाकनै मुंसा करैखा तामने हिंकै फैक्टरि फानंखा बा दुगान कटर रक फानंखा औ त्रिपुराव हिंकै सामुंसि त्रिपुरा सरकनि बागै मानथगलिया आबुनि बागै गुबुन हास्ते फातारको थाङै सामुं ताङै आ जागोनो सातो पितो कुङै बुनि प्लेट रखै बुनि नकर बुइनो सि डेभलप खाइ तङयो फेबा आ जागोन थै बाक्सा मांको थां त्रिपुराव बाहायनो मांको थै रक्तुबुसि मालैया आ जागोन बाक्सा बोरै थै तंखा सला थै तंखा उराम नो त्रिपुरा सरक फेबा बुनि हानि बरक रक्सि सिनि रमनि खातगै सामुं ताङै तंनानि नांमनि उल्टा आङै तंखा त्रिपुरा सरक बुनारसि सेलें खातै मा तङैखा अबनो साबो वान सकनाय तिनि राजनैतिक लिडार वान सकनाय ना सिनाय नुनाय त्रिपुरा सरक वान सकनाय अबनो बेलाय किरमा सिंसा कक थिनांगा बमाहायका चेन्ज जोंनाय ब सरकार सुबा खांखाय त्रिपुरा सरकनो मालिक साकनो अधिकार साकनि राइट मानाय अबनो सायखनारिखा शब्द कुमार जमातिया बंखा कायसा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि जनरल सेक्रेटारी तामो साखा एन्थनी देबबर्मानि बाय
শব্দ কুমার জমাটিয়া তামো কক সাইখানার কে ত্রিপ্রাসা তৈ ও হা ও ত্রিপ্রানি লুকরকনো নরক ইসা খুনজুর কাইসমই খানা নাইন্দি ব্রকনি সামনি ববসা ইয়া বব ওয়ান সকজাকনাই নরক কমেন্ট বক্স কমেন্ট খাইসা হান্দি তাপকদি নাইদি ব্রকনি কক খানা হাওং গাকাই নিজনি ইস্যু সিন বরং ত্রিপ্রাসানি ইস্যু হনে কক সানো পুরখানা সহ কিরি জাগলাই তান বাই কিরি আগামনো One CA abo simin sini demographic change ngla agin simin change phaika tabu hungka kai neng u jete katal borok phaina bagai neng te lamo khulu khulu question mas laina sa ko sa sangai namo sa to mate sar norok da puila notice ni bisingo ne surok baika convince khai jukungai CA ni birudhe andolon khai manuka founder norok puila khorangti samani tabdo CA ni buslui tabugo tabsi pisarjagai tilpra hastebo tabo kok asai tongkha kumuti rokatal khajaka oboni kas tolna bagai tei ADCO ifekengya general siningo obai tilpra sarok ni bisingo kobama kok asai tongkha CA noti obno totally bahai bomahai CA kaisa bomahai jinis abo to tabun norok khorsa reporter ke bago norok journalist norok bo to saimana nang CA tam jinis amo abo tam manai abo to joto tilpra sa bosong joto hasen borong sinana nango মানে CA hai kya khuri na na kha khai karon joto ত্রিপ্রাসার no dofani samu kiba dofani samano wan sungnai kiba dofano tisanai dofani sebgano wan sungnai ko borto sina nang sia to ngi maine tam khang kaba ma ab joto no wan suna sina nang ma tam kaba ma nugu kaba ma jaga no ni channel ro kaba jaga bo kok salai ma nugu CA no tui tamu wan suktai tamun bag chupung lai tong tamun bag ba ha ke khlaya airok ni khna tamun je nung sumu je CA no tui committee form khajaka abo to sung right person je jata committee tamun bag committee khajaka a committee ba ke a CA no tui samung khaina abo to sung saimina karon sung ang hai khoroksa borok tini nung saka je CA no tui CA biya gitom na abo tui sung choba khlai phekya কিন্তু choba khlai pano sung to as an activist sung forefront tongna borok si sung choba khaina borok si policy bahake salam tong policy wo committee sab tong abo to ang saimin tamokai committee je jaga salamo CA no tui ajar sab tong abo sonor saitu tabu judino aro CA wo buini bosunu borok no ngui tong jauka nin bosunu borok korui kiba nin bosunu borok tong phano committee wo bo CA ni no tui sisi sigraya hingkai bahai kai abono o je committee form khai bono implement khaina digi thang tongmano bo bahai kaham digi khlai mano baki sai tongnai bo agamo unugo kabama CA no tui onek officer tabaka kok salayo obo bahai ain tong obo bahai tong kundino ADC hapongo effect nglak impact nglak aigar kok salayo tinang no sungna musu norono analyze khaine di norono wan sui nai di government sin boro officer rok si tong kiba saiman tong aba haina saiman nai rok aba hai sinai rok kiba civil society je boro tongnai rok lekha pora khaija rok sungnai rok sung CA biwo choba khai tong phuru je borok ongkhoya rok je tabu je ongkhoya rok je tab kok sai tongnai rok tan bagi bora phuru ongkhoya tabu for example CPM
kiba Congress tabuk CA engkang gakai pura notice impact ngai notice ni livelihood sustainable abo effect ngai misa nang tini CPM khaine rok sung jefru CA binoti coba khai tongfuru nung biang thang to bo jagan na ragapur ang proshno sungo sudu CPM no singya je tino officer robo phai for from nungjan musung jago je kok sai tongna media robo abro bang sna musung agi hingkai CA furu hingka kana tan bang nungjang manya ang anil je personal anil life bumawo ang je khasi phaimani bisingo dofan bagi samung khaina bagi dofa ne bagi samung tang tongi komse kom kabama hasa ma thangka kabama hayungo ma thangka hapar ganangai kabama borok dal bidal mai kob ma salai kya even ang tina IS officer ng pano ang aba ha kusung level kok sai mani galakum aba ha ke hayung ni hastani borok koto rok bai a level sung kok ma sai kya abun bisima tabuk wan sungi nai khenka kai Tripura hawo sung nugo sin borong ni busuk jorote sensitivity tong busuk jorote sung sensible busuk jorote sung feel khai jai obo necessity sini langmawo kiba sini generation kiba sung soba khaine ni ani je analysis ang nugo oba hai kubui dofano hamjagino khalai thanane hne borok khub kom tong Tripura hawo sini borong ni lifestyle tamma sing easy going si sing kaisa bahai ke tisai thanane nung tini khorsa sijak nung khorsa tini nukjak nung khorsa tini activist nung khorsa tini active nung khorsa tini learned abor ono sing promote khainani sing lama ria tini kabama tong service sector abo je service khai tong government thani je kabama boro si tong khalai manabo kene bo busang agu phaimene tang bo phaime kiri jago kiri mani sing bisi kaba kona cholo nai di even Kiran Rijiju bo khoroksa cabinet central minister bo Arunachal Pradesh phaike sakma rongni issue no botui koksau অথচ বরক তো sakmani boot baino borok bo bon party bo pasungino to haipano borok je extend issue abunti borok sau karon an friend sakmara bar kebama tong Arunachal to kebama no tong जों अनेक समायाव जों साइमान बनरो सिचुएशन बाहाय सिनरखौ जों ओंका बरारो चाखमा बाबा तंलाय Arunachal जे बरारो बाबा बर डायलॉग बुंलाय कक साल हाबे when issue comes issue जुदि न फाइप्रो का बरो जेसेपर बरो बाय कगलाम सालाय तंतु एलाइज तंतु बन्नु तंतु बरो देम किया न जों तिनि जों हावं गाकाय निजिनि इश्यू सिन बरं तिब्रासन इश्यू हने कक सानो पुरखाना सह किरि जागलै तान बाय किरि आगामनो वानो कुबिको न सादि और जे आगि वानजि तंनाय बर तंनाय न किन्तु जे वानजि फाइ तंनाय जे ताबु बरक सिटिजनशिप नानाय आबरं तो जों इश्यू माति सानाय जों दा तिसेबो फायो ताबो तिसे तो तामफा ताबो जों जे मुभमेन्ट खायना थाना गाकाय न
नोंताम नती खाइसे ने तो वो तो एक से आइन सिंग थांकांगा nga jefru ainin ga sini saka jefru biling fru senga fru onek soba khaika khaiba phaka kento ajaro sini to farok sungna kebanka even non media ro sungna kebanka buku tam tugu rohja ahai je kono samung খাইনা থাকা বিনে একটা স্ট্র্যাটেজি তো जों जे হিউম্যান রাইট আসুক বছর খাই ফাইখিয়া বরফে হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন আবার কোনো দিনে মিডিয়া নুদানো नर जुदिनो तिनी किबा खाना मीडिया कुबिनो फुंना हंकाकाय चिन्थानि डकुमेंटरी दं भिडियो दं फोटो दं पाब्लिकेशन दं नन फुनुगो रिमान ताबो किन्तु जतन सामुं खाइतिनि जतकोसो फुनुगो सामुं खाइमिनि बिनि केबुं गोबा मातो आं जे बसुक आन उखलुगो नब्रि सारावबाय उखलु उखलुगोंका गोबां बरक साइमानो जावख्रा रक इभेन चिनि छाक साला सारावबो जे चिनि सामुंनो साइमान आरो साइमान इभेन अब आहाय बंका केरे किउ बुसखां तंफ्रु आनि जे नक बारा तमन मालिक पनि फ हरने 11टा 12टा पॉइंट बसुंजाक पाइ ओ फना तामो खाय ताम बिनो बैकग्राउंड तामो तंग तांगास एक्टिविज्म नतैबो सामु खायमान बिनि किरमु तामो खरि आइका इभेन क्लान बरक बाय नकबार तार दिबो जाका अब शुद्ध खाइसेया आं 5-6 बार একটা खाइजाका आजर रब 2000 2001 2 3 रब 4 रब हंगा इवेन 2004 जेफ्रु जीवन रेडी कमिटी पार्लियामेंट फाइफ्रु आर्म फोर्स स्पेशल पाय नतिबो आजागबो जों मेमोरेंडम साबमिट खायगा आबन बागै ता साना मुसुमो सिएबिनो तै नर्थ साइमाना जों जेफ्रु साराति प्रसारन तै जों सभा खायना बागै जत पलिटिकल पार्टी रंति जों सभा खायना बागै जों जॉइंट एक्शन कमिटी जों मीटिंग कबखा कबुं माने यागुलो चिनि वान सुमा हंगाखाय निने आजराव आईपीएफ ति दङो आईएनपी ति दङो एनसीटी दङो हंगाथाय टीएसपी हनै दङो त्रिपुरा स्टेट हा त्रिपुरा नै दङो गोबां दं आबरनो कुरुं पुथुम खाइसों बरनो कमिटी खावै बंनो बिसिङनो कन्वेनर तो बंनो बिसिङनो ककर कन्वेनर तो नै जों जरा मान जरा आजराव के मासमनो नबो गसिया अल्टिमेटली आरो नाना संगे आं रजाका आबर तिनो सबबो खाइले क्या सब खाइले माने बिसिङो जों तिनि कायसा डिक्लेयर होना बागै 2 दिन त्रिपुरा बन डिक्लेयर होना बागै जों कक्साब लागिया केन आजराव कायसा पार्टी थाङै हर दिस चेन्ज खाइ फुङा केनो बर प्रेस कन्फरेन्स खाइ रखा जों 9 घन्टानि त्रिपुरा बन नाय हेगन आसल मेन खरसा पार्टी तंनाय बकरिन थांखा ताइ पार्टी दङ आबरं तै जों ठीक 4टा समय जों प्रेस कन्फरेन्स खाइ विदाउट एनी डिस्कशन सिन ग्रुप आं इनडेफिनिट कल दावै मारखा आजागा अकार रबाय न तो साइन मान नाम नायदागिनि जे भिडिअ क्लिपिं आं होनजाखा नों पालो सालायो नों बाहायके इनडेफिनिट बन दागुमान बर बर फायने साबो बरनो कन्ट्रोल खायने साबो सालनाय गुबैबो कक न बंनि कारण कायसा पालखे सामु खायबाबा आ सामु पाल खायने दिसनना नां किन्तु आं उ कायसा पार्टी अबाके जों भितरे खायमान बागै आं जे वानसुगो इनडेफिनिट कल दागुना हने दागुरि रखा केन आबन बागै बेला हामबाय सिनि जत त्रिपुरा सारन जे सारा त्रिपुरा जत जागावो आ इनडेफिनिट कल न
khanawi joto na participate khai joto district no aba heke participate khai chen soba khla lekha thik a jora ragono ta uchini social level ma apu masal khai bo andolo khai tongman through ti thangman ni ponte bo soko somani sakri suspension rong kha tau kum bumu kawama sakabar jotono chai khai tongna mangse headmaster tong so mohan tripura songte tabu sini tako poritu songtong borai no team sum borno team khlai raja gaba hekene khwai henne killa henne joto sara tripura no o indefinite call no bonda ukha othoso sung joto district by sini kuno communication kare ang kaisa no puito chawo sung judune media through the press conference khai sung indefinite call dago rakha kai sara tripura sa ongkhori soba khaine khab khai kya even sung a sobana success mo hunmano karon sung saka government of india sung no dialogue khanya bage official call khayasa sung sini indefinite borno sung withdraw khayane khlajak boro phaise letter ro phaike sung edinogoro police mata sung detain khay romitrong thanapur arno phaima ro phaike abon te sung man pore sung withdraw call up khaike apara home minister amit shah bai sung thang meeting achuk laikha a din bisingono sung 3 bar meeting ma asuka 3 bar meeting asumar bisingte sini draft tong sung agreement bo khaina ni tam nan kentaro ko sini borno kebong a je agreement sung se salai phamna ko no sung phaikene media sung saime karon media sabega kakai oni kisung thangunai am bangino secrecy sung maintain khai sung abun bahai ke sangon sung saitoka ken abun yagolo sini borno kebongai sung a je agreement sign khaina ni sung laba samaliya ulo talsa katute talsa ka khana abun yagolo se suno ta heringi tral thangjak nga thik apur tral thambrubo hain hachin borno aru kebeng khe a kebong morono tini sana thanga kakai mane tibrasa mane bukhab dukho nang ham jora phaina aba hai je sabo kebeng kha saba jagao tibrasa negen su rule na kha habaro tini khana kaham kurung to kakai chungju successnya abo phaina nungjangan salsala nang wa busura nang hui sam tangmana ba hedeba nga boro ni chehara salsala nungjangan baksa to gerikya tawa hai nga tini ang sana musuma kakai ti prasara kubui kathang khai do phano na hamja gonu juru soba khai thanga kai sung tipra hano ajuna sung salai khiri man kum ken sina ba ha strategy kare sina planning kare sanga ba ke sam khai min abun bangse sini joton se drawback to tabuk narok sawo ano thaje phaike na committee khai kya साधारण कथा चुपचाप तो कमिटी खाइका गवर्नमेंट नि तरफ ते पर गवर्नमेंट कमिटी चालू ना ताबु नों आंताम खाइमान जुदना कमिटी चालू तंग खाकाय नों आं आबनो मॉनिटर खाइमान बर बबा हाय खाइ तो गाबो जतन सुमा मुसुम नांग nga tini nang ang simi khai tong sene abno tin no sungkai paile khe tong sene ke tu sung sana mo nang sini profession tong sung abno practice khai nang no khug bo tong sung abno mo nai nang ke ang simi na khai nai hne je nor saw je khorok ti se da hai tra se di abo to kubai kahap ko no kintu ang sasunge bele tiprasa tang sasunge na jotono parke ma khala lene
nggak bahkan kelainnya abo planning mak kayaknya kena ajora planning kai samu kayaknya nih ajora pai tangka nggak tabuk edisi area wo impact dangno fact dangno ako pungkakai tahu prosop hai nang bahkan saya mana edisi wo aja kau effect kengka kiba impact kengka bahkan saya mana nang salah nini edisi wo population census kena kerja ka bufur kerja ka waisan kerja abo puila fur kerja kana Horinat CM tongfru ngawasa edisi census kerja ko ngacin edisi census ka kerja ya abo to anggo dus goshu karon जों tabuk government fai जों abo khalana ni abo chini uchit tabu ngai tamkai जों fai mata tabu pulasi tirbo mata fai mata tabu pulasi ke nabon se sekang jatai tibrasa tongna ro aro salu tongna ro kha khai kya census khala je kya nganung edisi elakaro bini area jokhota ni already nung saimano bini area bukzo ti tong bini area wo ti prasa busuk tong bini census tong no wajir aro busuk tong bini census tong no thuru ro busuk tong bini census tong no aro census tong khaka se nung tabuk ni bai afur nung tali khai mana nga tabuk gude phai thang bo bufrun phai boro phai bahke phai kya abu nung automatically detect khai mana romi mana ngan tamu ni namo sekali ngan makaron na karon bor to phai sin sakano paper salamjak aadhar card salamjak ration card salamjak voter id card salamjak जों तो नुगुइ बतम bahike voter salam bahike aadhar karon joto se bon system bon thani mong se nin thani an thani ngai जों jodi no edco abo effect ngia kiba impact ngia ni kakai first of all sini edisiu area wo sini 3% population busuk budi dop population busuk tong abo agino ready tong na ready tong man porose जों साइमानाय sinor busuk hapai kya data baisen nung to साइमानाय bole nga जों abo nugui tong media through tibo जों nuka recently 45 to 50 family 5 bolong bisuma 5 nok tong abo to recently si tabu se to nar to nuga abo billionaire saito nini 16-17 hongna pura salbu pangtanai nok tangi tong paja thangkaro hujagai fututi saka jokote buisungno no khakeno gari bes sungno da goda seng teng tamai tui sungno ripika singapore judino chini gari driver judino expired hangka senga jangan tini tan dong abro sengkun jang sa saka sayang kan chini strategy samun khaimani policy different kal human right no samun khaka law properly samun khainang nai sudah jaga je kuno ngimo nung je sensitive area nung samun khain ko bono law properly se nung samun khain public citizen ta na hadi aba hai forest department se complaint khai kya question musaka kono kono even now saimana 2018 na 19 na abul se saka 2013 14 wong nai 2013 election pore 14 ta 15 wo neni bengali mother tongue day ni celebration khaipro 50,000 get khulugri hapai man abo central government home department ma abin kuri pekya
nga bai de bai je a inquiry phaipru je a jagni je intelligent rok sinaro anga pru sung agotol declaration ni sung conference khai pura notice tai international Hong Kong roni China roni kani ni Vietnam Thailand roni borok tong apro nga supreme court lawyer rok tong abo sung agotol declaration ni khai pru abo direct prime minister ni office ni special review anogo rohajab khorom e apro salate by the by a borobo agi sengahai human rights activist khlai phaijak abor porose bosakine haboi tini central ni prime minister special review moman nga salate bosaka ari semu sakango obo ga hape mano tise seng special focus kai family nga by the by ajago nong nago tolo declaration nu khakeno government of India ala tene seno ni noro non nutu ni rohajab sema phaiken so ang tapo muito tang bing si pok thaka bo disani han bini bumurok saka naka apono mana detail abuna focus khaimi ta apro bo sauje senga wa ke khlaimi ane topon ano bo cycle ka abo bo ahe ka kokubino newspaper bo sungnu kha nga central government DM no sanga DM saime chief secretary saime BSN no sanga BSN saime DG no sanga DG saime ne nga ajorogo oba ke habuje nang ang saime ne nang ba ke ADC area o nang tabu nang abo saime na nin mechanism instrument tam to Maharaj abnon tui sauje nini mechanism tam to कारण संगामती रंगती बन हु मिनिस्ट्री में बागी साना जा आंगाबो क्वेश्चन संजा दिनी इवन मुस्लिम हिंदू ने हापेन मो बलंग बरो फरंग तंखा किबा अलकाइजन फरंग तंखा नंबर बाकी आइडेंटिफाई खाइने निन मेकानिज्म तम तम सिनि तेमने से दिल्ली से हाबु तंखायो न बीएसएफ रो राखी सारा जखन पाखे रहनो आहे रखने उस खबर मान हमें एवरी डे से और हाबो ये दिसे साल को बक्स सारी को थांग पायो नि ताम मेकानिज्म तम नि ताम इंस्ट्रूमेंट तम जे न बरनो आइडेंटिफाई खाइने मान्या हंगाबो एडीसी एरिया वा इफेक्टिंग या इंपैक्टिंग या हंगाबो बोल नि जुदने मेकानिज्म सिस्टम तंगो जे नंगाबनो मॉनिटर खाइने नि आइडेंटिफाई खाइने नि हने कला ठीक আছে साइमन किंतु तिनी सिन एडीसी एरिया वो इंपैक्टिंग या तिनी जतनी नि आरे उनको या समिति दजाहे आपको जका आबर गाहाय तंग हिउज बर पॉपुलेशन हाबु तंग जोंहाबो ताम कंट्रोल खाइमिया हंगाबो नों आं जतनो रेसपॉन्सिबिलिटी दङ आबोनो जों जबा खाइ जोंहाबोनो डिफेंस खाइनो ना चिनि मीडिया रखा बाक्सा ताम चिनि इंटेलेक्चुअल नि हिंजान रखा तम अमर राजनीति जमा हाय खायो अमर अर्गेनाइजेशन जमा हाय खायो अ गवर्नमेंट जमा हाय खायो हुनै दुजबे लाइना सिमिसन रु किन्तु निनो रेसपॉन्सिबिलिटी ताम निनो रूल ताम नोंगा खाया नोंगा आसुगै तंनाय नोंगा नासि मुनि तंनाय जे खायने के केस कलाई बो कोटला सिमो खायमा तम आफरके नों खारु खलाया त का नों बनया से पिन पन खाय ताम खाय तम गर खरे नों कन्फर्ट जोन नों आसु साइ तम नों खाय नों ताम खायमिया नों जेबरो नों होनो खायदि ताम खाया ने नों सोंनाय नोंखौ बन रैदे चाय तंखाबा हा बर तो दफना हामजा गसे भलन्टियरली सामु खायतंले नों आसुनो दुजबे नमु सुमु ताम खलाया खलाय हनि सानमु सो हंकाबा नों पाल खाय तिब्रासा समया कुइ हे फना नंगमते सामुमा खायनाय नंगमते मा खायनाय जों बाकी टेक केयार खायनाय नेनबा त तंनाय मणिपुरको थांनाय
जे मणिपुर अबा हाय खाये youth हुंदी intellectual जे कुन सब खाय तंग ना का बोनी family being taken care of बोते family भगवान सुनो ना आं तिनी आनी नगमायम करी भगवान सुनो ना बिन अरमान हाय न सबे नै नों सुदुनि सामुतामो नों सबा सिम खायदि लीड सिम खायदि अब हाकन बो तिनी सक्सेस नागारबो सक्सेस मिजोरबो सक्सेस तिनी मिजोरम बन बदरनो मिजोरम बदर मायनो बदर अब फेंच खायनो सबरो उसब खलारियां तो फेंच खलारिया तान बगे आनी बरबान बर थां फाइनानि आरो आनो बादा खायमिन इंटरनेशनल लॉ ने कॉक्स खाय दं बर गारो कार्टन बगे बो बरनो हाबजमु बागे जों काकाय ने खाखरसो आनो बरक दं ने रागमाते आनो बरक दं ने बादर बना आनो बरक दं जेखो फाइलेस माले थालाय मालाया बन बरखाय थांगो फाय बर सपोर्ट खाय इसादा सिन बरखाय खायबो माया किजामु मुसुम बिस जेमन नों खरसा एसएम तो नों खरसा डीएम तो नि एलॉटमेंट नों रिमान तो आबनो से नों लागे किरि जागे बरखारि किरु नों खाय फुनु तो ना हाय फुनना आबा हाय सिचुएशन आबन बागिनो सीए आबो सिमिसिनि डेमोग्राफिक चेंज इंगला आगिन सिमिन चेंज फायका ताबु हंकाकाय नों उ जेते कताल बरफ फाइना बागे नोंते लाबो खुलुखा ये डोर इज ओपन नाउ ताबु जेरो तंगनार साब लगोसि तंगसा आं बांग्लादेश फायो आं अफगानिस्तान फायो ह आरो सिब्रु देन बर आगिनो रेशन कार्ड भोटार कार्ड आधार कार्ड सालाम पाइबे बरताम दरकार ना ताबु आइको फुनु का बर आइडेंटिफाई जों थाना बो कोन दरकार ना हंगा ताका फाइबे से नैता गजे जासे गुसु तंगनाय बरि हिन बायसने फाइदि फाइबे ने आगिन सनाय पाइका आगिन सना पाइका ताव तंग फाइकेस पाइका इट इज टू लेट जों हंगा केतामो चेकअप करिले तिसाका आ चेकअप करिनो हर नांगनानि कातिरना बगै जों पुइलान सिमिनो आबनो रेडी खालाय जायगा जेफ्रु चेकअप करि हर नांफोर ओ मा खायपाबे ना खाबो ना नंगाफोरखौ बोथार माना चेकअप करि हर न बोथार माना आ जलाके खाबो ठीक आबा हाय जों जेफ्रु से बिनति खाय तंफुरु किबा आमसे सेका सब खाय तंफुरखाय से बिनरक जेफ्रु मुभमेंट खाय दं सार आफ्रुवो ताम डिमान्ड दं बाहायके का सुनानै बम हायक्लानि बा बम हायरो जों साजा टोटली त्रिपुरा हाव अ से बिनो इमप्लिमेंट ताखाय पूरा स्टेट जों एडिसि मिसाय फार्स्ट सेकेंड हंकाखाय सिनि एडिसि एरिया नि जे एरिया तमन आपन पूरा सेफगार्ड खाय गाबन बागे संताम नांनाय सिनि पुलिस नांनाय बो जेमन बीएसएफ का अंक बॉर्डर खाय तमु तंग खायमा हाय जेमन स्टेट पुलिस ताबुक स्टेट नो बुइन बॉर्डर न आसाम आगरतला आसाम मिजो आग त्रिपुरा मिजोराम आबा हाय चेकिंग खाय तंग हाय जोंसिन एडिसो जोंनो पुलिस रुथि बो चेकिंग खाय तंग सेकेंड थर्ड एडिसि जत फरेस्ट तंगमनि आबो एडिसि सिनि बरन थाने आबुंना नांनाय पावर आबो जों सालाय जा एडिसि हाबागा हाबना हागा बिनि इनलाइट पारमिट नांनाय इनलाइट पारमिट माने चालु माने सुरु एडिसि या स्टेट त्रिपुरा स्टेट हाबना खाय इनलाइट हाबना नांनाय फा इवन फर्दर एडिसि हाबना निबो स्पेशल पारमिशन नांनाय आबर दङ ओंखाय जेसिनि एडमिनिस्ट्रेशन जागाव सिनि बरफ मातंनाय कार ताव बं बरफ जुदिन तखा गसिन बरफ आरो 1:1 मांनाय ओंगा जोंनि चेक्स एंड बैलेंस न खालामनाय हायखौनो खालामनाय आंना ओमा डिमान्ड अफिसार आबर हाय जों सैजाक दङ दिया डिमान्ड सो दङ सिन अनन सिन बरफ कासुतिवा सिन बरफ कासु नोंताम खायनो गाव सक्सेस
Engliya bahai besuko hai sing agreement se sign khaimale ka sing an sakse tom khai ang joto tipra sang na tini khaksama hamjama maro ta khulmurmo soba angkhoka even a sobana sing success ke phunu ka hasi pura singno official letter mara ka the government of India wo ready to kok saram agreement ka kasai khan agreement ka sing kasai khan kenu salo no 3 bar meeting thaka tabo sie do salung kha tirupra bo tabo process solving tong kha ga uno toisa ka sopina ni ba kuno lama do tong nang khoroksa lawyer bom hai lama kha bahai kuno lama kare hagen ma tong snai kal kuno lama kare karon je CEO ain boxer ri kha abun moten borok samung khaisina even je final abun se second borok document tu phaisina tao nang phunus maliya phunung mali tabun 31 January 2014 December naga kok saka ha 2007 abun se second bo jod kusu ready khai tong loktam khaibana tam khaibana because kan delimitation nang thaka tirupra sini reservation ro population bom hai system 0.0 to thanga bahai tai safety komino ladi do delimitation nangbo kharadi officially 2011 census so already komijak so already jat sajak tam kha tam na bagi 2011 ni census no tini highly bono popularize khlai jage ba karon bin census khaima chali authentic khai census khlai mali plus nukja kha aro kaba ma irregularity tongo abon bagi abno focus khai phunung mali a jagao no sung je 31 hni sai tongo ab to officially si of the record sung a jorong 2011 no sung 18% 18 har so kya आज सबै सक्छ tabo khai kya तब खाइ त संता अब कमिसन कारण चिनी त कमिने त हुँका नङ इन्जिनियर बन्नु बसा खर्च छ खाइ नङ डाक्टर बन्नु बसा खर्च छ खाइ नङ प्रोफेसर बन्नु बसा खर्च छ खाइसु र काबी तंगना रक त आगे ठीक আছে बसा कुबु के ताबु ओबर आबनो वान सुखा बसा कुबु के चादी में खाली में कमी त बस बर कमी त तम कमी आबा के कमी थार्डली बाहेक कमी निन बुइर बुइन्दा फो बकाइजागो हा कमी ग बुइर सुनि मानो चलाको बुइन्दा फो बकाइजा चला काइजा फा तो ब चलानी ता चल नाउइ चलानी ब संगनो यां खाफाइ ग निनिला आइगो से मा खाबु अब लस तार आरो बसुन लस सो जत दिगन लस लाभ दिगे क्रिके गा जागा तेमो तामो लस नि मा डेमोग्राफी चेंज बाहेके जेफ्रुनि इनफ्लक्स जे माइग्रेट कक्साव बर पपुलेशन जेफ्रु बर हाई नि थाङो सिना संनो ताउनान केसा बुं थाङो अब नेचर इट्स अ नेचर ताउन बागे हंकाखाय बर पपुलेशन बांखा काखाय बर खा तेबो नाहाना नांनाय हा क्वार खाय गनिन ता हा चिकन तंग बर तो बर बांगे तो नि तो बर कमी तो ए आबा के नि ना नाजा किन अब बगन मानुक सरकार दिन सिम अनसुगै 3 गुणन बिसिङो अलॉटमेंट दिया खलाय फले से खाइखिनो अनेक यार नि नो वान सुगै अरे बर तो आफ्टर 50 इयर्स तामुंगना बिनि जेनेरेशन बागे वान सुगो नि बर खाय तिनी सारिका तामुंगना अब सुछ वान सुगि मान्या साला खरु बुस सिंसियरली कुबिनो असिए न तुई काहम के साइ माना त जैसे पन ऑफिसर ताबु जे ककड़ खाइ साइ तंग थु आं ओपनली आं साउ चिन बर मास सपन वरि सिए बि साइ न माइने आउन बगन त तिनो गथन जों सब खाइमे न तेनी निनी सिलं रग निनी उनका नागला नगो निनी अरुणाचल नगो मिजोरम नगो निनी मणिपुर नगो काय अनेक किसु मिथामु तांगसि नरक कुनो बाय याले सिनार से मारक तो ngasi नर से तेबो बा कानि नर
nini do pharo ustrong kore abon bagai no sala no tipra sala no khoro busu no live bumano tei kiba present situation agi tamma tamo no media thang kam ko singla kem da kam ko sai mana sung sai men tan bagai sung sai to ya aja ka sung thai angabon bagai no sini to pharo sung tebo kosto mana to sung buya ke sata pita tebo khaja ka ke se sung khasi nai abon value tam ek khasi nai ek khasia komor thang ngachu sini soba khainan system bo sungone saya ko soba khainan system bin kaisa planning tono nang bin kaisa route map tono nang bin kaisa clear route map no salama sekali tam Ekasuk posatur boson hancina ni asuk demokrasi paiman ya gulab Tripura hastewo राजनैतिक political thingkhola bai ha sanlai phaika doka sanlai phaika potri pormo thangjang bagi tangi kaisabu puronongya tabu pu राजनैतिक hayana hani imang hayo khobon laija abo tangi success ngya na hanna ni do success ngya ko kya chini boro rasis simi important do राजनीति बाय नों जे डिमांड खायामोन नों सक्सेस के फुलफिल खालामनो अथच राजनीतिनि प्रोसेस दिन मा थाङो हायपनो राजनीति खायै नों आ मुभमेन्ट नों उसखाय तलांमायनो दो राजनीति साथे साथे नोंनि एक्टिविज्म दङ नोंतिनि मन्त्रि नोंतिनि नेता नोंनि राजनीतिनि बागै नों जवाब माने चिरि खंना जवाब खायनाय आबो नखरखौ साफ तनो ना एक्टिविस्ट तनो ना नन आइडिया रनाय नन बाहाय खायदि नि प्रेसार खनाय नन लामा फुनुनाय किन बर कम हायरे बर तंमा नों सिनि बरक नों खरसार फुनना थाखाय बसानो बुजु तंग बसानो फुन तंग हुजु हुनजानो आंसि मन्त्रि ओंखाय नों खरसा जेखुनु सिन्ति प्रासा ट्राइबल वेलफेयर फायै मिनिस्टार अंका ट्राइबल वेलफेयर नि ट्राइबल सब प्लान बाहायके ट्राइबल नि जेते हेड ऑफ बाहायके रां फाय बमति के तंगना नां बाहायके नां हाबो साइनो मोनबा गता ट्राइबल वेलफेयर नि डाइरेक्टर साबो मुइन बर ngani बर करिखा आगे के तो वामजी तो बताबो तो खरसा एफएस केन्दु बोबो तो नि को दखना ना बुइन को दखना नों जेकुनु सामुनो चालु खायनो नि नाबो तो सिना नंलाय ना हागे नंगै नों ऑफिसर मन तार सन्दि मान नों सिसिया के नबाय ऑफिसर मन तार सन्दि आबो तो गुद्रो बे ओंखाय चिनि तामना चिनि मिक्सचार ना नेता और सामुं खायखाय सिविल सोसाइटी और ना नांबाय वो गदारजों नांजों ना नांबाय गाचिनि खाय जतन नेता केबो सामलांगि ठीक अब हाय जों सिचुएसन दं केमास पन तो आं एक्टिविस्ट ननि आं सोशल एक्टिविस्ट नै आं बाहायके सबा खाय आं लीडर आउनो पोस्ट खायनो लीडर न लामा फुंनानि आ बाहायको केब साइतुबे फाया केबा आ बाहायके जुदि तंखा साइतुनो नायके आंगा लीडर हना आरे नोंसाबो सो चिनि अनेक किसु कम्युनिकेशन तो ताबुसे तो चिनि बुरिरक मुभमेन्ट अंखर बोबग्रा फेमिलि आबो आबन से सगा जों बर पिबो ह्युमन राइट्स अर्गेनाइजेशन जों बोरंग तुइ जों सिनि ट्रेडिशन ड्रेस तो काने जों प्रोटेस्ट खायो थाङो फायो हापन अबा के लार्ज अमाउन्ट के जों तिखले माइने का रिसोर्सेस बोंगो नां ओके ताबु से सिनि तरह चिनि जेनेरेशन ताकिसा सी फायो दो किसु सेक्शन किन्तु मेजॉरिटी न जों ताफानो
different wall diver dong tong tong kubino sung serious ke wan su khaya chini busa tabu tong tho sa to chini boro bisu diver dong tong tabu na di lekha pora go biro basic chalan se agu tong tong even chini biro tabu tong doctor obo surgeon medicine specialist medicine super specialist khai pai tem se further more thangi to baksa kana kai to baksa ga kai te dopa kya hai tiprasa kya hai a konsum de khibui nungnai chara tong thongnai sikar nungnai bai kai gur na aba ken choli to nga ba sabne failure agai anu bo flip ango responsible to a failure maja ga amon bagino nung ang joto responsible na nango abono samung batang tangi thana nga tamu sie no tuti kabam jaga kok sala bui sala ahai la hari bhai it's too late now it's too late ai nang thangka ai ni samu sa tamu tang se nai nang ai ni bi de nang thanga ka nang se phesa kla se nai India government wasilani exactly गाबोन बागैनो साजागो जरा तंसनि खासिना नावसो जरा तंसनि खासिया खाले मनागो हावन बोला कुबै को ताबो एक नों पाइ नों आइनो ते नों साबो चैलेंज खायना कुबै तंना सो आबरो गाहाय आवन बागैनो चिनि सोसाइटी ओ जों अनेक किसु जों सिना नांगो सायमाना नांगो केन्तु जों जतनो leadership namu sungjago buskang sim thanam mungjago kentu sung bahai ke samung batang khaye dofano ek logi ke tisai thanai kiba step by step bahai ke tisai thanai jeng abono sungnaya sina hano bahai ke sung kaswinar manai agabon sabla uni sino te kang soba khayo aji jelo te ko ang soba khayo je kono development tabo ha kwangre ha tane to bo buha kor tane goi to abon ti bo ang jabo khai nga kai tai khorcha kara thang sujung nawi ra pusa sawi thang pai nga sam khai me nga je jaga nu tong tong xy z to sam khai to ar je interfere khaya sagar bol tep se sabur khai na ha ga je successful na hane jalo ke bo khai na ke nga khai tam la Ame wansung mo kai pai ta. Phai no ka to tabu nung sai sa u si si to a ke ma tong. Jefru do pha judu na go khla si de ni si de khong ke phai ge ka ba khai ta ta sa. Hai de ba. Aba si. Ngan terang go molo hor ki kolai ma hai kan. Aba hai ke ka khai. Nga ta ba hai ke ba khai ka ba. Bu si ke to ka sim si de khong ke to le ta mu na sa. Ko mo ke su za kha. Citizen case of Zaka, there is in case of Zaka. Tiba sanam burana bu basara asuriya ahadiya hadibo case of Zaka. Tapon ke choli tumbo. Onek nung figure live na. Onek nung figure live. Kentu amon bagi ja tini sun bahasai phai. Serious naya kona do patawo ekdom. Mo naya ko sin bolo. Naya ko. Jaja tono simi se jatno wansung nai sin bo to ma babu bora buri chung mai kha khetwal bai mai bori khetan mai rao chuno kisapan bui abc de porimati na ropor de ne chuna hazarti rozaka hoino sarne hazarti te phaje tini dofan bai kisi selo wansung na rakha han bai kiselo wansung na rakha kita wansung na ngini to sirika tonglia soba khaina ongkho ka ken soba khaina hane ongkhoroi nonni do phase no onek support khaina kri problem gai bage khaina abo naro sa tini sari naro khana nang anthon devo than soba khai ang judino soba khai ang judino thina na ka ang thithanai to ani hajar ko
100 জন 300 budget tu जों तारफोना वान समाव जों दं ताम रेडी तारफोर जों रेडी एनी टाइम जों रेडी के दफानो ताम कक जों पाइथागोन आंनो ताम कक साना तिनि दफारो जतन वान सना गोरों दं सिनाय गोरों दं बासा सिदे बाक्सा नाय दंनाय बा बाक्सा नासिल जांनाय हंकाबा कमेन्ट हामिसे ना कक हाइमा साबै सोरायनो नंकरा खनानो ताम खनानो आहेर तंगनो ए आ जागन सिन बरो नों कथां तंसिनी जे बरक सामुं बता खायो बनो इनकारेज खायसे सपोर्ट खायदी नंगा बतेम से खायनाय नंगा बरक थि पे दा उफ आ बरो आहे के तमु बत खाले आहे खुमु मानम सुमुतै मालिया जना ए हेका आबन बगन दसिन द फरक आहे तिनि बलम बिसे तंदर सब खायखा तिनि बरक सक्सेस मु बाया हनु बाक्सा हनु केनु बरक तिनि तंगै से नर बत तिनि नंगा आंबो तो तिना हजार तिके गुरि तो मनला केन बुइन दफा तो कमन याको कारण बुइन दफा तो सबक खाइ दिन के बर सापुन खाइ तो ननां थाइ सामन नि न खंग मानो करि न तावाना दे मानो हेन सगैला सिस्टेम र नांग गोटा आ सिस्टेम ना खस सब बाहे के खाइ आइडिया कटा ह आइडिया कटा देलुव सुदु न राजनीति खाका सिमिन न कक सानाबा ह नैनो स्टूडेंट मूवमेंट थ्रू तु नैनो सोशल मूवमेंट थ्रू तु गोबां वेका प्रेसार नों मा खायना केनसिनो तो राजनीति प्रेसार सिम सुं तो राजनीति प्रेसार तो बुइ लाइट लेखे टेक को नाउ वोट बैंक कक सिम से सलाम केनि नासल जे सोशल मूवमेंट तो सिन करू ए आ जागन सं ड्रॉबैक को सिन खरनो बुइ खानाय मे तिनी ओ सिएनो ति जेनो आइन सानानि सिए तामो आबन ता साइकुन लाभ करिखा इंग्लिश पाइखा नों तिनी बन बेखार होय साइन ता खाना जों तो जे सान सागा सिए ओंखा के तामु नाय चिनर बाके चिन बर एफेक्ट नाय आइ जों सागा तिनी अर पपुलेशन दङ रम 100 जन किन्तु अ जागाव 100 जन बिसिसो तंगमाइना तंखागोन तामुनाय बेला कन्जेस्टेड दंनाय जागा सेगलायनाय वालाय सुलाय तंलायनाय ताबो एडिसनि जागा सेगजक सिनाय मन खबर एडिसन जागा तो सेगजक दं हो अरे एडिसन जागा के ताबो सिए तिन सिन सेगजक तंबा एडिसन जागा साबसे ओनिसि सेगु आईजीजीएल सेगु गेल सेगु नेपकु सेगु गवर्नमेंट डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट खाइने आबरक सेगु अनेक सिस्टेम के पब्लिक डेली नाय तंगु सेगि तंगु ह गबामा फरेस्ट डिपार्टमेंट सेगि तंगु डिफरेंट सिस्टम तिके सेगि तंगु हंगा आबन बागनो नों आबरनो बाहायखौ स्टप खाइने केबो नों आबरनो बाहायके नों आबरनो चाइतंनाय आबरनो मा खाइने मेकानिज्म करि आबन बागनो बेस्ट वे गाय ताबो एडिसी हाफा फास्ट ऑफ ऑल आबो सालायनो होनतबो आइडिया रंग शेयर खायनो एडिसी नि फास्ट सेंसस माति खायगोन एडिसी सेंसस तिख्लाय माने यागोल हंगाकनो सो मॉनिटर खायमानाय बियागो हाफाय बर हाफाय कासे जिनिस सोंना नांगौसो जे जिनि साखमार कम्युनिटी नि थानि borok busuk population tong busuk family tong busuk serai tong borok joton bong than data to sumun data kan bong than data ki ya no mizoram thani mizoram ni autonomous council bong data to arunachal than arunachal data to asam asam data to shillong than delhi data to bangladesh than bangla data to taw non pan segan sai mangla CM kakak hanggaman bagino जों tamu edisi no hoite bosor census abono khlainani important nangai to tamu बुझिका अब खाबि यागलो हंगाकनो ओ सीए no ti nang monitor खाइतो पाय अब हाइता हम हाबियाता gai te ngobo ma खाइने एडिसी एरो जागी जे तंगनाय हे आबरनो
बाहाय के आइन सलामुई ताम खायनाय बरकी जे तंगनाय रनो बरकी एडिसिनी सिटिजेन कोंगि ज तंगनाय ना स्टेट नियम को खंगि ब तंगनाय गरम खटा उथर रहमालिया दे एडिसिनी उथो रहमायानो हाबनो कासे सिस्टेम तो नों मा खालायनो हमला ओला तै बांखाटा ब्राउसी कैप्चर खायफाय ngobon data no musung ma khaine bong data musung ma khaine karon tini borong nu ko sa jona to hotata bon jate bu sene phala tui phei asa jona khlai rakha nang tapur question khai mane na agi dumu dam no bahke bor population sesa khai seba ang dumu dam ni kagos no tiklana bagai kaisa jagao हरसा सालसा फुजानि मा तंखा कायसा अफिसारनि क्वार्टार आ डकुमेन्ट माना बागै कारा नुकजाखागोन बिनि गबो सेस आबा के नां डकुमेन्ट मांगो आरो नुकजाखा कायसा फेमिलि वो खरबनि बरक मैक्सिमम का खरकता कायसा फेमिलि आखे बहुत डाटा सलामु संगबो पॉपुलेशन कम दुमुर बांति सासे दिया किसान वो ता खाना सा सिनि बरं ने वो आमा के डाटा सनामनि ये अब आके से खलाई अब बगैन तो जैसे साइट तो मुझे प्राय 20,000 सिनि बरं सबमर्स खाजा का तीन तलाव ठीक है डिस्प्ले संख्या बुझी क्या अब रंगनो सबने किस एक्चुअली অনেক কিছু খাইনা মুসুমু সানা মুসুমু হাইপনো সাপুন মাইনা ফান माइना आबोसि जों बेलायखे सिन बरक ताबनि सानाय सेल्फ इंटरेस्ट नो सिम जों नाहारे दंनायसो जों दावफोरनि इंटरेस्ट हानि इंटरेस्ट खायसो खायना करिखे ओके खापांनि ताखकटाय बुखुकसं जरानि निउस नायटंनाय जत लुकरकनो हायनाहाय लामसगो तिनि आं हायनाहाय नरकनि बुसकांगो जरानि निउसनि कक सुक्रु पान्डाव अमहायनो नारवाय मटम नारवाय अक्रा आं तुबि फायका तामनिकाय तिरफ्रा हास्टेनो कारिबाहायनो भारत हा कटरनि राजनैतिक पलिटिकल पार्टीनि साबो सेन्ट्राल बुसकांगो हायनाहाय आसक थाय मानपिनो अबनो ताबुंना सिंलायजाक बुसकांनि सालो फियाबा तिरफ्रा हास्टेनि लगेवनो भारत हा कतर नि लगेव तिरफ्रा हास्ते बाहायनो तिफ्रा सरक ताबुक बेलायनो वाना लायजाक तामनो वाना लायजाक हंकाय CAA नो तुई तामनोकाय CAA नो तुई ताबुक क्रा खलायै कतर खलाय बुखा कतर खलाय खरांति सानाय ताबुक तिरफ्रा हास्तेव जों पलिटिकल पार्टीनि बिसिङनो नायनाय हंकाय कांग्रेस कांग्रेस रकनि फाइसिंनो जों बिसिनुगो तामनो हंकाय CAA अबो तिफ्रा सरकनि बागै बोसुजरातै काहाम गुबुन बंसरनि बागै बोसुजरातै काहाम बेलाय वाना लायजाक ताबुक अबनो तैनो रोगसावैनो कगलाम सालायनायनि बागै प्रदेश कांग्रेस नि जनरल सेक्रेटारि हेकाबा प्रदेश कांग्रेस नि आदिवासी चेयरमैन संजाकनाय सर शब्द कुमार जमातिया ना सर शब्द कुमार जमातिया सर भाई जों दिनै कगलाम सालायनाय तामनिकाय बिनि पलिटिकल नि केरियार बेलाय कसामंजाक फियाबा नरक बनो बिसि न्यूज रग हेकाबा अमहाय न्यूज यूट्यूब नि पत्रिपट अमहाय बिसि नुगियाना फियाबा ताबुक बिनथानि परजा हायकाबा बिनथानि बारजा बेलायनो कतर प्रदेश कांग्रेस हायकाबा कांग्रेस नि बिनि जनरल सेक्रेटारि पद तंगन तंगो आरो बिसिङो आदिवासी तिफ्रा सरकनि ऑल इंडिया हायकाबा तिरफ्रानि आदिवासी रकनो तैनो बिनि बारजा कतर बोनि फासिंला CAA नो तैताम कमेन्टमेन्टं कक्टं बुसकाङो बाहायका नुहुर अबनो तैनो जों कगलाम सालायनाय खानायनायदि बिनि कगलामो नायटंदि जरानि निउस खाकाहाम तैलाम सकान नगो फायमान बागै आं साधारणत मते इंटरव्यू बा चैनल आं फैया नरक दिनै फैखाबा नरक बाय कक्सना बागै मावान सुखा ताई जेहेतु CAA नो माने इमप्लिमेंट खायजाखा এই কারণে CAA सिनि बरक दफानि बागै तिप्रासरनि बागै बेलाय हामिया आबनि बागै आं कक्सना बागै नरक बाय मागोरंखा तै जरा नाय दंनाय ताखुक तै बुहुक सम जत्तनानि खाका हामिया फारो CAA
आं जतटुकु सैमानु सीमानि जरा सीए एज ए होल सिनी भारत हाकुतनि बागैनो हामिया आबोनि बिसिङाव सिनी अतिप्रासा बा तिप्रा हास्तेनि बागैथ' हामियानो हामिया तामनि बागै हिंखे अतिप्रासारक सालसा बरक गोबां दंमानि मेजरिटी दंमानि तिनि माइनरिटी थांखा जों तिप्रा हाव सिनि हा होनो सिनि हा होनमाने बिसिं तिफ्रानो जों ताबो कर मेजरिटी ने माइनरिटी थांखा सीए दंगिया अब तो उल्लिकोक्से किंतु सीए लागुंगिया खुफानो तिप्रा हास्ते वो कबां बरक सालब्रुं सालसा बात करी के फाइट होंगे माजे माजे जों मीडिया नुगो पत्र पत्रिका नुगो ओ रेलवे स्टेशनो आयांग बॉर्डरो थानानि होइते पुलिस बाय होइते आसुक जन रमजाखा आसुक आतंका आहाय आतंका जों खानाय दं सीए सिंगियाखौ सीए नन सेकां साइ के फाइट दं किंतु पत्रिकाव जों बांग्लादेश नि बरक फाइ होनै रममानि नुखा किंतु बनो पुशबैक खैमा जों नुगिया पुशबैक और रमजांनाय रक्ते ओइसा पुशबैक खैजा गांकेने पुलिस नि थानिबो एमन कोनो इनफरमेशन माने पुलिस नि थानि तो तंकरी सेमिया किंतु पत्र पत्रिका बा सोशल मीडिया जों नुगिया जार कारणे अतिप्राहाव बरक फानो फायो सीए लागुंगिया से और कबांमा बरक फाइतो खांखाय सीए जुदि इमप्लीमेंट खांखाय बरक तेबो बरकनि बागै गाहाम नाय बरकनि बागै पजिटिव नाय 2014 31 डिसेम्बर निसिमी बरक काटअफ इयार खैकिया आबोनि बिसिं जारा फायनाय बेलाय साक साकनो आं दुख कष्ट बा बोखा हामियाङो 1971 इंदिरा मुजिब पेक ngै चुक्तिं लागै आफुर जे हारे बरक फायकिया आबोनि परे प्रत्येक बছরের পর বছর ফাইট सिनी तिप्रासारक जत्तो बलक बिसिङाव थांबाय सिनी तिप्रासारक लामा लाहार गतर सिनी बरक मासापानो करे ना बिजनेस खानाय दङ ना बिजनेस किछु खानाय करे सिनी बरक ते मासे अंग्रेंग्रे लामा करेंग्रे तै करेंग्रे लेखापड़ा करेंग्रे कोनो किछु करे ना हेल्थ सिस्टम दङ ना एजुकेशन सिस्टम दङ ना रोड फेसिलिटी दङ ना इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी दङ किछु करे आ जागाव तिनी सीए इमप्लीमेंट खांखाय आ जागानि बरक बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान बरक तैबो अहाव हाफायखाय सिनी टोटली डेमोग्राफिक चेंज नि थानाय आव अबकुबुय सीए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल लागुंगिया बा इमप्लीमेंटिंगिया बा आबो एप्लीकेबल या नि सापानो आ एडीसी एरिया वो जरा तंगनाय रक बरक सी एप्लीकेशन खैमनग्लाक किंतु आं एडीसी एरिया तंगियाय आं जुदि फाटार जनरल एरिया निखाय आं जुदि एप्लीकेशन खैखाय गभर्नमेंट ऑटोमेटिकली ननानि बाउनिं थानाय आफ्रो वाइसा बरक जुदि इंडियन नि सिटीजनशिप मान खांखाय इंडिया नि अन्यान्य राज्यों कोनो दिन खांलाक बरक अतिप्रा हास्ते न तंगाय और तेबो बरक बागै थांनाय जों तेबो माइक्रोस्कोपिक नि थांनाय सिनी बरक तेबो केसेप रेंनाय अबहाय माने फले और सिनी जे रेशियो जे रिजर्वेशन तो माने आ रिजर्वेशन सिस्टम को कमाई थानाय से ताबुक जों 31% दं जखन जनगण नांनाय बा सेंसास नाय आ सेंसास ब्रंखाय ऑटोमेटिकली जों तेबो माइक्रोस्कोपिक नि थांमानि फले सिनी जे रिजर्वेशन आ रिजर्वेशन सिनी कमाई थानाय से कमाई थांमानि लगे लगे सिनी टीटीएडीसी बो कमानानि चान्स दङो बेलायखे आं केबनो सेजाय आइसे केबनो सेजाया अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी रक सीए नो तै जरा सीए याफ्रु सीएबी नो तै जरा खरांति सानाय रक खरांति सानाय रक आफ्रु बरक बुथैखा कगै बुथार जाखा कक जाखा हास्पाताल फैखा आफ्रु जे हास्पाताल तो माने जे पेशेंट नि गाड़ी
आगारी न पर्यंत 10 कासु माने अब सोशल मीडिया भाइरल अंखा आपरू विप्लव देव मुख्यमंत्री তিনি পর্যন্ত 2019 সালनि ঘটনা তিনি পর্যন্ত একজন ওয়ানজই যারা আগারি কাসু নাই আ পেশেন্ট হাসপাতাল তো মানে কাসু নাই আবরক তিনি মাসাবো এরাসিয়া ও জায়গা থাঙ্গই বেলাই খানাং মানে কক এই পলিটিক্যাল পার্টি যারা সিএবিনি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইয়ে তিনি বরক থৈজাখা অমুক জাখা তাবুক বরকনি বুকুগো কোনো ফানস কক সামানি खोनाय आছেন बिनि बागै साक साक बेलायखे दुख कष्ट मानु बोखा बिसिङो आनी कक ओंखाय तिनि जारा आफ्रो आंदोलन खायने रक बरक तै बिसोर तिसानानि दरकार ठीक आछे नों तिप्रा हाओ तिप्रा मथा खायमानि परे नों तिनि कैसा नरक एग्रीमेंट खायखा आ एग्रीमेंट खायमानि परक नरक मन्त्रिसभा थांका मन्त्रिसभा थांमानि परे नरक कक सालिया आबो बेलाय अनफर्चुनेट आबो नानि उचितिया जों तिप्रासार थांतंना हंखाय तिप्रासानि जदि कुनु किसु हाया हंखाय जों आबोनो खरांथि साना नांगौ आं अकौनो सानाय दिनै अर तिप्रा मथा बता हंदी कांग्रेस बता हंदी सीपीएम बता हंदी बीजेपी बता हंदी कोनो किसु होनना दरकार करे तिप्रासा नों बीजेपी खाइबो ओ सीए जदि लागू खांखाय अर सिटिजेनशिप मान खांखाय नोंबो थैनाय आंबो थैनाय निनि कपालो सुइजा करे पद्मबुबार निनि कपालो सुइजा करे याफा निनि कपालो सुइजा करे चाखरा आतरा जतनो जों कुंथाय बारा बरक जों जतनो तिप्रासा जों जतनो अरनि सान अफ द सॉइल सो आनी कक आनी कयमुं जत्त तिप्रासारनो फायदि जों कसा कुफुर कसम बुबार होनियावै जों अ सीएनि बिरुद्धे तेवाइसा आंदोलन खायना दरकार ताबुक आनी तेकाइसा कयमुं तिप्रा मथाव जारा तंनाय लीडर रक बरक गभर्नमेंट दङ त्रिपुरा गभर्नमेंट बाय बरक गोरोङै थांखा आं कयना मुसुङो बरकनो अरनि सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा बो जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट हुई तो प्रेसार फैकिया अब सीए लागू खाना बागै हनै बकग्रिगै और कमिटी खाइकिया आं तिप्रा मथानि जरा मिनिस्ट्री तंनाय जरा लीडर तंनाय बरकनो आं कबकना मुसुङो और मानिक साहानो प्रेसार ना दरकार जे तिप्रा सारकनि थाङै थंनानि लामा अब कमाई थांनाय अ सीए लागू खांखाय बिनि बागै आनी कयमुं तिप्रा मथानि जरा लीडर एवं जरा मिनिस्ट्री तंनाय बरकनो आं कयनाय अबनो खूब दाक्ति खायगै बनो उइड्र खायदिना बागै आं कबकना मुसुङो ताई कैसा कक आं साना मुसुमाखा अबसे जे सिनि कांग्रेस पार्टीनि एआईसीसी नि इन पार्मानेंट इनवाइटी मेम्बर ताबुक बर्तमान एमएलए सुदीप राय बर्मन कैसा कक साका सीए नि कक सीए लागू खांगे और तिप्रासा एवं नन तिप्रासा दुइटा गोष्ठीनिनो किन्तु असुविधा नाई तारमाने कि जीडीपी ताई विभिन्न धरनेर और सामुं हमुं থেকে आरम्भ खाय इकोनॉमिक থেকে आरम्भ खाय जत्तनो तिप्रासा एवं वानजी दफानि बरक जत्तनिनो असुविधा नाई এই কারণে ब सीएनो বিরুদ্ধে कक साका किन्तु सिनि बुकुं बारानि गोबां बरक रक अबनो माने खूब साजायाखा कक साका आं हो साजायाखे कक सानाय रकनो आं कक कसारना मुसुङो तिनि वानजी दफानि बरक खरक सांगै सीए नि बिरुद्धे ब अकक सामानि आबनो जों एप्रिशिएट खायना दरकार आबनो जों बरं बनो हामबाय सिरना दरकार होननाय आं वानसुगो किन्तु आबनो वानसुयागै बनो पलिटिकल एंगेल नुगुइ बनो विभिन्न भावे कक सामानि आबो खूब साया बवानजै तिनि तिप्रासानि बागै खरांथि साका बवानजै तिनि तिप्रासानि बागै अबंगि मानग्ला साका तिनि कांग्रेस पार्टी रोमान स्क्रिप्टनि पक्षे कक साइतंगाइसै अनेक बड़ हनो नर कांग्रेस पार्टी ताम खाइका कांग्रेस पार्टी जदि तिनि तामन बनो फरेस्ट राइट एक्ट रियांखाय पात्ता हनी ताबक जिता रलाई तंगमनि आ पात्ता जदि कांग्रेस पार्टी
ri ainungi tu bihangkai tini tipra sarok patta deman kamu abano wan songna dorkar tini tipra sarok no forest right act rigoi ain khaige tini congress party no oboru tini congress party no kabang ma scheme ni bising di tipra sarok no muthangna bagai right to education right to health theke arambho khai tamoriya tongkha যত কিছু রেখা কংগ্রেস পার্টি 6 শিডিউল রইব কংগ্রেস পার্টি এবং 3টা রিজার্ভ খাইনাই অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভ খাইনাইব এই কংগ্রেস পার্টি নো খাই হইছে আর কাইসা কক সানা মুসুং আং তাফুগ্র সাজাইয়া তাংদি 84 সালনি 23 আগস্ট পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী 6 শিডিউল পাস খাই 6 শিডিউল পাস খাই থাং 84 নি 23 আগস্ট 23 August pass khaimani poreno 31st October Indira Gandhi kowi buthar jakha bos jodi parliament 23 August abono pass khaiklangi agoi ba pass khainani sekang 28 21st 22nd jodi bo Indira Gandhi buthar jakha angkai tini 6 schedule tipra sarok man khamung abar ono sini borok wan sungnan dorka aino emotionally congress party no hamia odol hamia hani sanan dorkar kri hini angwan sugu oroni theke kisa hasalei kisa wan sugu kok salake chao noi ao ani bu chao saya tongiman hoite kintu sob jaga no negative khaita wan sugdi positive no wan sugnani dorkar tipra sare bising rok tau jara kabang ma lekha pora grang इंग्रेजी हिंदी सैमनाय गोबां मा सुइमानाय बरक दङ ताबुक फाइले जों सालायनो त्रिपुरालेण्ड नै नरक सिरि खगलायका ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हनै सिरि खगलायका बुको সেই দিনও যে ষষ্ঠ তফসিল ক্লাং থামানি পরে তিনি পর্যন্ত টিল টুডে ব পলিটিক্যাল পার্টি তামরি ইমান খান ত্রিপুরা সারকনো আনুসাদি কাজে o hani ti prasa dofani bororugno ani sumung sei 6 schedule reiklang nai je dol a dol ri thangmani pore kabangma political party o hao phaikha bo political party ti prasa ni bika 1 inchi mani khaiklang mankha abo ani sumung tini bini bagai sieni phaikha angkai sini bagai belai hamia sini bagai belai bipod sini bagai belai kirima singsa aini biruddhe sung jotto tipra sarok khorangti salainana bagai ang jotto no kobogo jotto no hambai sar tai kaisa sungmung CA do parliament o MP kebang songka khlaina bill pass khaikya abni yagulo tirupra bo haino tabo committee khajaka abni CA ni je kagos ni process rinani bagai tumuno tabo buskang salo central congress haikaba India Alliance om hai party phono phaikya BJP no mesinoi hangka o CA no kaso jang nai na abo sukhamai rijak nai na bahai wan sok mungni than aro kaisa kokma sau Congress party বরাবরেনো CA ni বিরুদ্ধে এক বরক যখন CA বিল পাস খাইব আপরু কিন্তু গবাংমা MP রনো সাসপেন্ড খাই বরক অ্যাবসোলুট মেজরিটি তুই বরক অর CA পাস বিল পাস খাইব তাই কেসা কংকাই সুপ্রিম কোর্ট তাকবো কেস চলিতো আর দিক থেকে সুপ্রিম কোর্ট নো বাদ নুরানাই আং যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইকে হাঙ্কাই এবং ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইনানি নো পসিবিলিটি বেশি দङ 4 তারিখও जों যত নুনুকনাই 4 তারিখও নুখা হাঙ্কাই ইন্ডিয়া এলায়েন্স যদি ফাইকে হাঙ্কাই CA টোটাল বাতিল নাই অব শুধু অর ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস কমিটি নি কগিয়া অব্র ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নি কগিয়া अब ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी निको CA कोनो दिन और लागू खाइजागला एवं इंडिया एलायंस जे मैनिफेस्टो पास ने आ ग्यारंटी अब नरक बरक जदि नुखांकाय बसक नायथक बसक माने सिनी बरक नि बागै काहाम और आदिवासी जों जरा इंडिजिनास होनजानाय दं राहुल गांधी साइड दंले जल जंगल जमीन अधिकार आदिवासी रखसे इवेन अकबो साका जदि दरकार खालायखांकाय
244A बो जों चालू खायनाय अकबो साका राहुल गांधी एवं आदिवासी सुकल जों इंडिजिनास जारा हमजांग रok OBC ST आदिवासी এই বড় রুনি জনগণনানি বিসিটি বড়নি যে রিজার্ভেশন আর রিজার্ভেশন বো তাইবো ইনক্রিজ খাইনা কক বসাইতো বিনি বাগৈ আনি ওয়ানসুকমানি 10 বছর নরেন্দ্র মোদী যে সামং খাইকিয়া কোনো ফান সামং খাইমালিয়া ব তাতাল সামং পাইকিয়া তাবো ইন্ডিয়া एलायंस फाइनानि बेलाय पसिबिलिटी 4 तारिख पर्यन्त जों माना आसिंलायनाय 4 तारिखनि जराव 12टा 1टानि बिसिङनो आं वानसुगो अ तिप्रा हानि जत्त तिप्रा सारक बाहायनो रं आबिर बाजी फुटिरुगै मोसालाय माना हेनि वानसुगैता कारण सीएफ तंगलाक आदिक থেকে समस्या তাই কাইছে কক নারক জাখাইনো কিসা বখাও কসা জাখাই তুমুনো सीए सालुंखा बा तिरुपुरा जे कुमुटी खाइमाने आबो प्रोसेस सलिन दंखा 4 तारिख रं आबिर आबरो थुंनानि स्कोप मालिया बा इंडिया एलायंस फाइलिया फन थांका बीजेपी नि फाइबिखा अंकाय तिरुपुरा बमहाय सिस्टेम तै प्रेस हारि खांकाय ओसीए नि बागै जों तिप्रासो स्पेशल तिप्रासो रखांनो बा बमहाय खलायना नांनो आन्दोलन बाहाय वान आप्रु आं थासिङो जे कक साका जत्त तिप्रासा अर नों बीजेपी बता हुंदी जनजाति बता हुंदी कांग्रेस बता हुंदी CPM बता हुंदी तिप्रा मथा बता हुंदी जों जत्तनो तिप्रासा थानसा नों थांखाय आं थांनाय आं थैखे नों थैनाय এই কারণে जों যদি কোনো কারণে ইন্ডিয়া एलायंस फालिया ताइसा नरेंद्र मोदीनि सरकारनो फाइके आंखाय जों आबोनि बागै कतर खरां माति सानाय कतर चबामा खायनाय दरकार आंखाय आरो केबोनि फ्लैग तातैथुन कुनो पॉलिटिकनि फ्लैग तैयागै जों कक थैसा आवाज कैसा खरां कैसा ngै जों यापे बाक्सा खाय जों सेना मा आइ आंखाय अरनि तिप्रासार दं एवं अकब आं सानो मुसुङो যদি जों तिप्रासार थानसाखाय खरां तिसैमान खांखाय अरनि अरिजिन जारा वानजि थंनाय रं সেই রাজ আমল থেকে যারা তোনায় বড় বসুনো লগিরি নাই নাই আওয়ান সুকু বিনি বাগৈ जों যত বড় যারা সিএ नि বিরুদ্ধে যারা তোনায় শুধু তিপ্রাসা সিনিয়া ওয়ানজै তিপ্রা মুসলমান যারা তোনায় যত বড়নো जों এক লগে তুই থানসাকাই আপনি বিরুদ্ধে जों খরাংতি সেনা দরকার জবা কতর খাইনা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত সিএ নো বাতিল খাইমিনি আসা सर सीए नो संथाय कायसा नासिगि नायखांखाय अबो धर्मनि बागै कायसा बिल 30,000 मा हायगार नों वानसक बा ताय कायसा कखंखाय सीए तुमुनो तिप्रासार रंनि बागै गुबुन आन्दोलन खायमानि स्लाय ओ सीए तायबो मारक तो बाबे तिप्रासा कमरनि फासिं अम हायगा द फ्यूचर बाहायका वानसक नों द थाजिं सायगा माइक्रो स्क्रू कमर जि थांसिनाय अबनो बम हायका वानसक अबो कुबैको धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया हनै जे नरेंद्र मोदी बा बीजेपी जे कक्सा माने आं साक वानसुक नायखा ओ सीए किन्तु धर्मनतै सीए अंकि किन्तु धर्मनतै मे नासिगमु आनि नाहारमु माने बरक जेटा नाहारमानि आं जेटा वानसुक नाय मानि धर्मनतै कोनो जेमन अर ख्रिस्टियान जरा ख्रिस्टियान दायबादिं थांका बरक एसटी फेसिलिटी बादमा खायनाय हनै किन्तु अर आन्दोलन खा आयांखाय बरक साव धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया तिनि सीए साव फायनाय अर जरा माने हिंदू जरा खायनाय आरो आयां फातारनारो जरा रोख्लाय जागनाय बा साप्रेशन खायजोंनाय बर' इंडिया फायके आंखाय बर'आबो माने मोननाय पारसी ख्रिस्टियान जैन अबहाय जरा धर्मीय संख्यालघु आ बर' रगनो बर' अर सीएओ इंडियन सिटिजेनशिप रेनानि कक सावंखाय যদি আবনো ওয়ানসুক নাইকা আংকাই ধর্মনতৈ কিন্তু বরক सीए नो लावखाय आबानो वानसुक बांग्लादेशनि हिंदू बर' टर्चार खायजों फैनाय अ हिंदूरनो खरनाय तारपरे मुसलमाननो खिरिया तारपरे के गता हनबनो ख्रिस्टियाननो के आबो हाय वो लुखा नाहारि नायखाय
धर्म न तीन बरक सीए खायखा एनआरसी एकी खायखा बिनि बागै आं वानसुगो बीजेपी अब बेलाय किरिमा सिंसा कैसा दल अदल धर्म नतयै और जाति नतयै बर कबां मा कक सका और जरा बेलाय के कक आसे कबां कक सनाने करे आं खरकसे ख्रिस्टियान आनी ख्रिस्टियान नि गिर्जा सबाई जागमानी ख्रिस्टान टर्चार खाइजागमानी विभिन्न जायगा गिर्जा खाइतंफ्रो बुजागमानी अब भारतवर्ष अब चलि आइसे वानजिকক बाय नाना भाषा नाना मत नाना परिगार हाँ अरे मणिपुर अवस्था तामो मणिपुर नुखाबलसो आं तो मिया से बांगमुनि फाइबाइसे जम्पुई पहाड़ सारा जम्पुई पहाड़ गुरि होई मिया हर 12टा समय आं लसक फाइयो हर 12टाव आं नुखाइसे आरो नि जम्पुई पहाड़नि जरा ख्रिस्टियान दंनाय बरक कक साका बरक आगे बीजेपी खायो बरक परिष्कार साका मिया न जे यस मणिपुरनि जे घटना नुकमनि परे सिनि जम्पुई हिलो बीजेपी ताई केव खाइनाय करे बरक परिष्कार साकाइसे এই দিক থেকে কংগ্রেস পার্টি যত ধর্ম কর্ম ভাষা নতি তুমি বড় যত সেকুলারিজম তো বিনি থাকে এই কারণে কংগ্রেস পার্টি সিনিতি প্রাসানি বাগে এই কাহাম আবানি ওয়ানস সংবিধান বসুজরাতি সেপি বাহে ওয়ানস সংবিধান যদি বিজেপি ফাইবি গায় অরতাই কোনো সংবিধান দংলা তিপ্রাসাবো দঙি মানলা সংবিধান তিপ্রাসাবো দঙি মানলা সংবিধান বো তংলা মুসলমান তঙি মানলা খ্রিস্টান তঙি মানলা তাম আদিবাসী তঙি মানলা জনজাতি তা হনে বন দলিত তঙি মানলা কেবল তঙি মানলা একমাত্র হিন্দু জয় শ্রীরাম কা বরণি ধর্ম আবসারা তাই কিন্তু এক ভাষা নাই এক ধর্ম নাই এক বুত নাই ওয়ান নেশন নাই বরণি হার এই কারণে ন রাহুল গান্ধী অনেক কষ্ট খাইয়া কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জুড়ো নাই খাইয়া এবং মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারত জুড়ো নেই যাত্রা খাইয়া নেই যাত্রা বলতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী बिनी ओ भारत जुरो नहीं यात्रा नहीं जरा कबांग में बरक बाय ड्राइवर खैनाय मिस्त्री खैनाय कृषक खैनाय बुरै सिक्ला जवान फौजी जत बरक बाय कक्सा बरकनि दुख सुख जत बरक बाय कक्सा मानि परे आ जागा फैसा बायगा जे ना भारत जुरो नहीं यात्रा एवं नहीं पाँचटा नहीं संकल्प तेगी ओ इंडिया एलायंस एवं इंडिया एलायंस फाइका अंकाय तिनी सिक्ला चालाय थेके आरम्भ खाय सिनी बुरै रक थेके आरम्भ खाय जरा पढ़ाशोना थेके आरम्भ खायनाय जरा युवक जतनि बगैनो गाहाम नाय अब आनि वानसुकमु सिनि आबना हारमु पाठक सुमुंसा सीए दसं मोटामोटी सालायखाया ताबो अंकाय जुबक रकनो किसा तुयै डाबल इंजिन सरकार दमिन थाका ताबो अंका त्रिफल इंजिन चाका गरि दङ फेबा नों बोसोरजरातै त्रिपुराहानि जे बेकारकनो वासयनाय कांका समस्या बोसोरजरातै समाधान हायका नुकताम नोंखाय नों खरकसा कांग्रेस नि जे जनरल सेक्रेटारि तै जनजाति मोर्चा प्रदेश आदिवासी नि चेयरमैन नोंङै ताबो त्रिपुरा हास्टेल त्रिपुरा सरकनो सुनि स्पेशल गोबां ख्लायनो जों नुकजाक माने हिंखाय निजिनि हाव थैनानि पर्यन्त जागा खरै हायनि दंखारां पैसा अभाबनि बागै बेकार समस्यानि बागै गुबुन हास्टेल बुनि प्लेट ककतिरपट मनि खातिमा दंमानि निजिनि हाव बुइनो तबना काला निजिसि बुइनार सामथांमा दं बेलाय दुखुजनक बुसकांनि सालो औ सरकारनो बमाइका नुक बा बोसोरजराते आशाबादी थिनांगो बमाइका चेंजिं रस नबरन खायमाने बाहाय वानसनो बेलाय गाहाम कक्सनखा अरनि सिक्ला विशेष के सिनी कुंथैबारा त्रिपुरा सरक आनी ओ कखनै गोबां सिक्ला रक हयतो कमेन्ट खाइमानो किन्तु अब कक आनी वानसुक माने कक कुबै 2018 बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइनानि सिगां आं कुनो दिन खोनाया त्रिपुरा सरक ड्राग्स चाव होनाय हैं त्रिपुरा सरक चुवाक नुमानि खोनाखा किन्तु चुवाक बाय ड्राग्स किन्तु फेरो त्रिपुरा सरक
माने त्रिपुरा हावन अंखनायाखौ 2018 नि सिगां ड्राग्स निको किन्तु 2018 त्रिपुरा सा तामहन बनो बीजेपी एवं आईपीएफ नि फैमानि परे ड्राग्स निको खनाखा एवं सिनि सिक्ला सालाय रक सामुंकरै लेखापड़ा खाइमानि परे बो साख्रि मानियानि कारणे बुमा बुफा बिनि संसानक ताहनाय आजिनाय करिंनि कारणे त्रिपुरा हानि फाताराव थाङै बेंगालुर दिल्ली शिलं मुम्बाइ विभिन्न जायगायाव थाङै सामुंखायै बरक रां पैसा आजेर हजा जारा हरनाय दं किन्तु गोबां कुक्सिनि बरक सिक्ला सालायरकनो किन्तु ड्राग्स बाय एडिक्टेडनि थाखाय अब बेलाय क्रिमा सिंसा बेलाय वानामा सिंसा आ सिक्ला सालायरकना आनि गयमुं दंनाय बुमा बुफा कष्ट खायै नरकनो असुजरा परिरेखा बुमा बुफा नरकनो असुजरा कोनो मते ताहनाय बनो फोरोंखा बुमा बुफानि कष्ट न हाती बुमा बुफानो पुसिनानो बागै व्यवस्था न हाती ड्राग्सनि होइते याकारती ड्राग्स नुमानि आबो निनि सिमिया टोटल चिनि जेनारेशन सेस खाइतुं बिनि बागै आं ड्राग्सनि बिरुद्धे अकक मासानाय एक दुई नम्बर ओंखाय कांग्रेस पार्टी नि मैनिफेस्टो परिष्कार साजाक दङ जारा सिक्ला जालाय ग्रेजुएशन कमप्लीट माने बरबो जदि कोनो यूनिवर्सिटी खाइनानि थांखांखाय बनो मासो 8,500 टाका खालायनाय बिनि फ्यूचर एजुकेशन बा फ्यूचर ब्राइटनेस नि बागै सिक्ला सालायनो 30 लक्ष साख्रि दिनानि बागै अग्निवीर जे ताबुक तुमानि आबनो चेंज खाइना बागै काने सिक्ला रंनि बागै कांग्रेस पार्टी नि जे मैनिफेस्टो तुखा आबो इंडिया ओ कोनो दिन आसक नाइथक मैनिफेस्टो या खाइसे शुधु सिक्लानि सिमिया जत्तसिनि त्रिपुरासा एवं त्रिपुरासाया इंडियानि जरा बरक दंनाय बरकनि बागैनो अ मैनिफेस्टो बेलाय गाहाम बिनि बागै बीजेपी जे दल बरक बेलाय किरिमा सिंसा बरक कक सागु तामु हनाय बनो तामु मुक्त जानि हमाने बरक ड्राग्स मुक्त देहन नेशा मुक्त होनो किन्तु बरंनि लीडर से नेशा जुक्त आइसे बरंनि ब जदि पुलिस जदि ठीक भाबे वेरिफिकेशन खाइगाय गोबां आरि सिनिथानि इनफरमेशन दंब्ले गोबां गाजा चार्ज खानि बररक रां रुबै बरक गाजा तानि याखेतनि हाइसे आबो सुनुखा बिनि बागै अ ड्राग्स थाके मुक्तना एक दुई नम्बर नोंजे सका डाबल इंजिन ताबो ट्रिपल इंजिन नुखा ट्रिपल इंजिन नि लोकसभा निर्वाचन चिनि बररक बुथ बयकट खाइखाबले तामबागे बुथ बयकट खाइखा लामा करै तै करै मुख्यमंत्री जनसभा थांदो माने लामा का सुजा खाबले तैमा नुया हनै बरो डाबल इंजिन तो जदि कोविनो डेभलपमेंट खांगाय कोविनो जदि किसु बरक जारा बीजेपी खाइनाय बा त्रिपुरा मथा खाइनाय बा आईपीएफ नि किसु बरक हयतो डेभलप खा किन्तु एज ए होल त्रिपुरा सारक तावबो माइमा साया ताक बाहायनो बोसा फालै दंलायो ताक बाहायनो मायं बाय ता हनाय बनो नक सबाय जागै दङो बोसा फालै चाइमा दङो मुया फालै चाइमा दङो लेखापड़ा ताव मा खाइया हस्पिटालनि सुबिदा करे लामानि सुबिदा करे এই কারণে তো বড় বুথ বয়কট খাইকা এবং এই ইলেকশনनि পরে गोबां मा जायगायाव ताक बाहायनो बरक लामा कासु बरक आंदोलन खाइथों तावनि बागै जदि ट्रिपल इंजिननि सरकार डेभलप खाइथोंगाके आ जायगा सौया खामो जतन हामबाय त्रिपुरा हास्टेव नबर वातै फाइमानि बाय बेलायनो तंहालक जुदाङै थांखा सालसा सालनै बेलायनो वातै नबार अमहाय बानकुंदिरि सीमा बाय बेलाय तंग केसेब तंग कसंलुकरकनि बागै हायना हाय जिंजाल कसाय थांखा तामने हिंकै अमहायनो कथमासिनि थाने फाय सक पाइखा तुला शिखरनि राजनगर जागसरा पारानि ताखु बीरमोहन देबर्मा
Birmohon Debormani Nuk Hungo Nogana Gini Bufang Bai Klaima by Bini Nok Belaina Hamiangi Tanka Siakai Sukayangi Tanka Bufang Kotor Klaima by Abo by Bini Nok Ko Tongnai Takuk Tay Bukuk Song Bini Bihig Busa Tongke Sebo Tongnani Nok Hai Kiring Yomahai Kotama Azai Paikatam Ninkai Nobarwati Paimabai Thai Thai Kabangma Zagan Omahai problem cost ongi tongha obuno sabo brokni samo basanai obuno sorka government hapang jangnai rok brokni samo basanani nango obuni bagino omahai sorka government omahai ka hasaka osong laimani omahai joro tumungno subanai kiri somaj society jesapan angka brokni samo omahai duku kosto birman joro belen subanani nango nainedi brokni dukuni kosto ni birmani kok tamos কতদিন 3 দিন ধরে জল জল তো বাড়ছে পুকুরে সব জল ঢুকে গেছে এখন জল রাস্তা নাই জায়গা তার এরকম হচ্ছে পুকুরে সব মাছ বেরিয়ে গেছে ওখানে তো আরও বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে সবজি টবজি সব নষ্ট হয়ে গেছে পুকুরে মাছ বেরিয়ে গেছে সাথে সব সবজি নষ্ট হয়ে গেছে না ভাই এবার চলতি কম জল কম আছে না মানুষ করতে গেছে ওই দেখ সত্যি ওই দাও পুঁটি মাছ বাড়ি গেছে আরে মিট মাছ না রে পুঁটি মাছ বাড়ি ওই সাগরে তাং মানে কথা না নিনারা আমার 12টা একটার সময় নগর ফাই কো ফিজে যাকতে ইংলি নগর কলাই শুনে তাই তো যতন আয়াম বল নগর খাইতে ইয়াং নগর যতন মুখ কলাই বাই রাংসাং থেকে আঙ্কা থেরাংতে কোমানি তো আকে থেকে রাংসাং খামন তাই আবনো আং কয়ন মুসুমাই যে আনি ওরা দারা কাজে কথা খাইতে না গরম আং কয়ন আনো কোনো মুসা ব্যবস্থা করাই দেন অবু ফাং রকনলে নুতাক বাহিকে ননান হেই টং আপন ননানি সমস্যা প্রতিদিন ননান তাবো আপন ওয়ানাতে কোন দাং খানি নক রক বা বাইক হেজে বু ফাং ক্লাই এনে তিন খাই বাইক সমস্যা নক বিসঙ্গ 4-5টা জায়গা এই ক্লাইটা তাবো কোনটি জব সুবিধা হরনি 12টা একজন জরাঙ্গো তহসিল লফা ফাইকা তহসিল লং তো হায়া কোয়া খবরদার মা কুমে তেমনে জাং ফোন নাম্বার ওটাই নেমো ফোন নাম্বার মে তেমনে ওটা সঙ্গে তো বাতি ছিল না মেম্বার চেয়ারম্যান লা খুঁজ দেখানি কে অন্য ক্লাইতে এটা তো নকল মে খাই দেন দং না কাজেন ইনকা নং তাবুক তহসিলদার অনথানি এবা তাবুক যে কার্যকারী খাইতনাই মেম্বার চেয়ারম্যান অনথানি রকম নং তাক সাইজনাই ওটা সাইজ
তাই নিনি বুফা নরজনা নিংথো তাই আবনি কিসাস খরচ মানথো নাই নিনি মুংকাই Ani mo mo parangkai mo